कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम् आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव स्वाध्याय करूया म्हणून एक विचारू चिंतन जावं का चिंतन गरिष्ठ म्हणून दिसता शास्त्र चिंतन करतना भाष्य अनुसार करतना वस्तुतः अत्यंत सरल असता तो विषय सत्याचे प्रतिपादन जाता असं जाल्यार आमी आमगेले संस्कार असत्याच्या शिलमिती आमी जे पळयता ती तातूंत एक असत्यता स्वीकार करची चिकेची कश्ट जाता म्हणूची इट इज नॉट इजिली पॅलेटेबल जाल्यार सुसंस्कृत समाजांतू हाजी आवश्यकता आसता जिवनाचें कसलें लक्ष्य त्या हांगा प्रतिपादन केलेलें आसता निश्रेयस मोक्ष सो ताजे पुनः पुनः मनन करका उपदेश सुद्दां मस्तपंत प्राप्त करका पडटा असकृत उपदेशत्वाच असकृत एक पंत न्ही पुनः पुनः आयकूंका मनन करका निदिध्यासन करका सो त्या उद्देशाने हातूंत आमी श्रीमद्भगवद्गीता गीतोपनिषत् तातूंत प्रवेश करता सती श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक ध्यान श्लोक कोरनु आज उच्चारण करूया। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत हर्षिणीं भगवतीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्
अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। सांगाति कुछ के एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अधचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। उच्चारण जाल्लें हाज्यानेच एक पुण्य मेळटा। संस्कार पडटा ती सूक्ष्म आनी मागीर विचार करतना अर्थ जो आसा सहजतया ग्राह्य जाता। प्रसंगो हाजेर आमी विचार करता
कल्या मेरी मध्ये महाभारतम ध्यान श्लोकांतूंची सांगल्या ही वाणी दिव्यवाणी हो उपदेशो जगद्गुरून दिला आणि आमकां ताजो अर्थ लावंक म्हळ्यार केवल जिज्ञासा जिज्ञासा म्हळ्यार ज्ञातूम इच्छा ओ वय सांगल्या हांवें म्हाका सांगल्या बरेंची आय वूड ऑल्सो लायक टू नो डजंट वर्क यू मे कळता परोक्ष ज्ञान जाल्यार जातलें जाल्यार हृदयंगम जायच ना म्हणून मध्ये महाभारतम व्यासांनी जी एक परिस्थिती घडोवन सांगल्या ताजें आनी त्या परिस्थितीन तूं अर्जुनाल कसली स्थिती आनी कल्याक तो केवल जिज्ञासूवर न्ही मुमुक्षू जालो ताजे समज अनुभव करून आमी हाजें चिंतन केलें म्हण जाल्यार एक सार्थकता येतली अर्थ जाता आसा अर्जुनाली व्यथा पिडा तर परत परत आमी सांगता ती कलमेरी प्रत्येका जिवनांत तें घटीत जाता आसता जाल्यार खंय की आमी चुकता ती अचानक हें पळोवन मुखारी कौरव सैन्य आनी कौरव म्हळ्यार आपणालेची म्हण हें पळोवन एक मोहांत पडता अर्जुन अज्ञान आसाची अज्ञानजन्य मोहांत पडता आनी हांव युद्ध करना मोह मता गेले हें मगलें म्हण जाता आनी कर्तव्य विसरून वता कल्ल परिस्थिती मिती आतां हें युद्ध कोरका पडतस कोरकाची अनिवार्य जावन आसा इत्यादी म्हूण गोत्त आसून आनी हाजे पयले संधी एक समाधान करचे मस्त प्रयत्न केल्या जाल्यार तांणी स्विकार करनी तशें आसून सुद्दां थंय तांकां पळयना पळय म्हजे थंय जायना म्हूण पयलें सांगता युद्ध कल करचें यदि माम कल अप्रतिकारम अशस्त्र ते शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा हन्युः मां तत्तु क्षेमतरं भवेत् हांव युद्धांतू आयला हांगा हांवें गांडीव सोडून अशस्त्र जावन अशस्त्रपाणी जावन त्या धार्तराष्ट्रा म्हळ्यार धृतराष्ट्रा चल्यांनी म्हाका मारल्यार सुद्दां क्षेमतरं भवेत् तें सुद्दां बरें युद्धांतू म्हाका भाग घेवचो ना जाता न्ही ही परिस्थिती मस्त फंत येता म्हाका निर्णय घेवचा जायना सो तिंकल करतात करो ती आय विल नॉट टेक अ डिसिजन बिकॉज आय एम कन्फ्युज्ड इतलो कोरून मागीर घोटाळ निर्णय घेवन बसता ती जा थंय देवादेन अर्जुनाक कृष्ण पार्थसारथी जावन आशिल्लो आनी पयलें कृष्ण निमगीता कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम हें सण सांगल्या क्लैप्यम मास्मगम पार्थ हें तुका शोभ दिना आतां हो अर्जुन बृहन्नला जावन सिंगल हँडेड म्हणटा ती ताणें हें सगळें कौरवांक धांवडायलेलें आनी आतां हांव युद्ध करना म्हूण बसला की घोटाळ जाता आसा तें म्हणचे भितरी अर्जुनालें रिएक्शन केलें गुरून हत्वा हि महानुभावान तो आनी बोध दिवच्या सूर करता कोणाक कृष्णाक तूं गोत ना हें सगळें गुरू सदृश लोक हांकां मार न्हू कसलो उपयोग राज्य सुद्दां कसलें तें ब्लड स्टेन्ड म्हणटा ती अशी म्हाका भोग करूं जातालो सम न्हय जाल्यार त्या स्तरार त्या वेळार गुरूंक उपदेश दितना अर्जुनाल तो रिजू स्वभाव आसा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आसा निश्कपटता आसा ताकाची कोळ सूर जाता अर्जुनाक हांव कल उलयतस की इट इज एब्सोल्यूट नॉनसेन्स म्हणूच शिष्यस्तेहम शाधी माम तुहम हांव तुगेलें शरण आयलां आतां मुखार कसलें करचें म्हाका सांग म्हाका अर्थ जायना हें जिज्ञासा ही भयंकर तीव्र एक प्रकारची बडिंग मुमुक्षा म्हण येद कर्तव्य गोतस कोरूक म्हाका साध्य समज मी तिजो कल कोरका म्हूण कळना कल्या म्हळ्यार एक मोहीत जावन गेल्या म्हाका म्हणून निर्णय म्हाका घेवच्या जायना तशी परिस्थितीन तूं गुरू अवतरीत जाता ती हय की ना कृष्णान तूं नारायण स्वरूपी व्यक्त जावच्या सूर जाता आनी शिदा
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे मातन्हे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः कोर्नु ब्रह्मोपदेशु सुरजत हो। हाँ आत्मतत्व कर लें, हाँ आत्मतत्व का तो कले कोर हो जाए ना, हाँ के कोणी मार हो जाए ना, कसलं मारचे खबर उलयतस तू वगैरे वगैरे त्या एक भाव विभोर जावन शुद्ध वेदांतची त्या मागीर अर्जुनाक कसलें कळना म्हणून मागीर ही हेज टू कम डावन टू हिज लेवल अगोर कृष्ण ताक मुखार व्हरता आयक तूं हें सोडल्यार हें बरें न्हय तुगेलें कर्तव्य तूं पालन करका नाजाल्यार अकिर्ती तुका प्राप्त जातली आनी तें मागीर तुका मुखारी सहन जायच ना इत्यादी करून अत्यंत लौकीक दृश्टीकोण दवरून ताका प्रोत्साहीत करता। तशें हगूर 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 अर्जुनाले केन्ना धैर्य वाडू सूर जाता तत्त स्तरारी तागेलें कसलो मोह आसा कसलो अज्ञान आसा की तो नाश जावचें सूर जाता। आपणा आमी ती करूं साध्य आसा हांव करता आनी हो कोण म्हाका सांगताच की हो एक व्यक्ती न्हय साक्षात वासुदेव साक्षात नारायण तो बोध जाता एक मोह वता अशी हगूर हगूर तागेलें मन शांत जावन बुद्धी सचेत जावच्या सूर जायना फुडें आनी सूक्ष्म विशय ग्रहण करची ताका योग्यता येता हाका म्हणटात अधिकारू। तो अधिकार आमकां येवंका म्हणून आमी हें शास्त्र चिंतन करतात। अधिकार म्हळ्यार ज्ञाननिष्ठा अधिकार आमी प्राप्त करूंक वेदांत चिंतन करतात। सो तातूंत आतां आमी 12व अध्याय भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। एवं अर्जुन उवाच अर्जुन म्हणाला एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरमव्यक्तं तेषां के योग्यवित्तमाः। एवं सततयुक्ता ये अशी सततयुक्त जावन ये भक्ताः कोण भक्त की त्वां हे कृष्ण पर्युपासते परितः बरे रीतीर उपासन करता ती सततयुक्त पर्युपासते इत्यादि शब्दांचेर मस्त मनन करूया आत्ता संक्षेपतया चिंतन करूया। एवं ह्या रूपेण ये भक्ताः त्वां पर्युपासते तुगेलें उपासन करतात ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम आनी ते कोण लोक आसत अक्षरम अव्यक्तम ब्रह्मतत्वम ताजे उपासन करतात तेषां के योगवित्तमाः। तांतू योगवित्तमाः कोण उत्कृष्ट कार्य करतले बरे कार्य करतले कोण। आतां जर थुकल जालो हाजो अर्थ जालो की हें मागशीच थोडें आमी चिंतन करपा पडटलें। एवं है अशी मग कशी आतां कल सांगील पळय तशी। सो 12व अध्याय ताचे पयलीं कला 11व अध्याय येता 11व अध्यायांत कल जाल्ल्या थंय विश्वरूप प्रदर्शन जाल्ल्या एक विलक्षण नारायणाने साक्षात ईश्वरान मात्र हें दिवचें साध्य आसता तें विश्वरूप दर्शन अर्जुनाक प्रदान केल्लें। आपणाल विभूती प्रकट केली सर्वत्र अहम हावंच हावंची हें सगळें सृश्टी करतस धारण करतस आनी मज्जांतूंचें सगळें लीन जातस हें विराट दर्शन अर्जुनाक नारायणाने दिल्लें। तें पळोवन नतमस्तक जावन क्षमा याचन करून भिवन भरपूर नमस्कार केला अर्जुनाने। आनी हांवें सांगलें मागीर कृष्णाने आतां तूं कसलें पळयलें पळय हें केवल अध्ययनाने प्राप्त जायना भक्त्या तु अनन्यया अपृथग्भूतया भगवतः अन्यत्र पृथङ् न कदाचिदपि भवति। स तु अनन्यया भक्तिः सा तु अनन्या भक्तिः सर्वैरपि
करणैर्वासुदेवाद् अन्यत्र अन्यान् न उपलभ्यते तथा यथा सा अनन्या भक्तिः। तशी एक हंतु भक्तींतु प्रवेश करेला आणि त्या सांगून ह्या अनन्य भक्तीनेची आपणाल इष्टदेवतस आणि तोमगल काम करता हांव तागेले एक आराधन केल्यार जप केल्यार तशें मात्र न्ही, हे दावा तुज शिवाय आनी कोणे ना आनी हांव तुगेलोंची एक अनन्यता येता तांतू ती तीव्र भक्ती, त्या भक्ती मिती संतुष्ट जावन हांव तुका हें दर्शन दिल्ल्या आनी ताजे शिवाय ज्ञातुं शास्त्रतो न केवलं ज्ञातुं शास्त्रतो द्रष्टुं च साक्षात्कर्तुं तत्त्वेन तत्त्वतः प्रवेष्टुं च मोक्षं च गन्तुं परन्तप साध्यम। हें ज्ञान तुका प्राप्त जाता, केवल ज्ञान न्ही आत्मत्वेन जाता, तान तुम्हारी ह्या विराटांतू तुगेलो प्रवेश सुद्दां साध्य स अनन्य भक्ती असल्यारी म्हूण सांगल्या। अर्थ जाता स हें विराट दर्शन दाखोवन हो बोध दिला आनी तें कशें करचें तांतू एक श्लोकांतू उल्लेख केला। मत्कर्मकृत मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। स भक्तः माम एति तो म्हाका प्राप्त जाता मगल भक्तू। कशी? मत्कर्मकृत मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अत्यंत उत्कृष्ट भक्ता लक्षण हांग दिल्या। मत्कर्मकृत उगडास दवन घेयाती भक्त असो हय आपण कोरू जाता कर्तृत्व सो कर्तृत्व आशिल्लें तोकल करता निमित्त जावन करतास म्हण येता। आजुनी कितें निमित्ततेच अनुभव जाय न्ही जाल्यार मत कर्म कृत तुज खातीर हांव काम करता, तुगल कार्य करता, तशी उद्देशान कोण आपणाल भक्ती व्यक्त करता मत कर्म कृत तितून मात्र न्हय मत परमः तुंच मगल लक्ष्य हो नारायणू इष्टदेवता शिव कले आसा हो कसलो म्हूण मागोत ना ताजे शिवाय सगळें निरस जावन गेल्या। हें एक शाश्वत हाजें ज्ञान जाल्यार म्हाका एक संतृप्ती मेळटा आनी ताजे शिवाय निरर्थक। अर्जुनाल कशी स्थिती आशिल्ली त्या वेळार हें युध्द जिंकल्यार सुद्दां म्हाका सूख मेळचें ना, हांकां सगळें खलास करून कसलो उपयोग म्हण तें एक तात्कालिक स्वभाव आसा। वैराग्य आयलें साधकू भक्तू तें वैराग्य हगूर हगूर विचार विवेक पूर्वक तीव्र करताची मत कर्मकृत ईश्वर अर्पण बुद्ध्या कार्य करता, ईश्वरा खातीर कार्य करता, ईश्वरालें जे कार्य करता मत्कर्म कृत आनी तशीच मारी मत परमः तांतूंच ताका संतोष मेळटा। सो the more I discover you, the more joy there is in my life. And dusra, it is all very fleeting, just a mere reflection of this joy. So naturally tu mat paramah jatachi ईश्वर लक्ष्य जाता, अर्थ जाता एटलिस्ट इंटेलेक्चुअली अर्थ जावंका आमकां चिकेची मन शांत जायना फुडें हें स्पश्ट जावचें सुरू जाता। नाजाल्यार वय मत कर्म कृत मत परमः जाल्यार मागीर आपणाल घर कोण सांबाळटलें अशी विशय येता ती। तें आपणालें कर्तव्य पालन करतना एक वैराग्य येता। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य म्हरी आपणाल कर्तव्य करता आसतना सुद्दां हाज्यान म्हाका संतुष्टी जावची ना म्हूण एक बोध जाता। कळटा आतां तितलें मनाक कळना फुडें आतां तें मनाक ना तूं हातूंच आसक्त जावंका। तुगेल्या चायल्डान क्लासांत फर्स्ट आयल्यार तूं मस्त खुशी पावंका, ताणें सेकेंड आयल्यार तूं हाय हाय करका म्हूण सांगू जातवें तो करताच न्ही। म्हाका तितलें एक ताटस्थ्य आयल्या, वैराग्य आयल्या
तो करतस हांव मगल कर्तव्य केल्या गमटे कोण करतस कोणाक तितलें एक गांभीर्य मॅच्युरिटी आयल्या ताका परत ना ना तूं काळजी करका म्हण सांगल्या अर्थस्वय ना कल्याक इंडिफरन्स नहीं है. My first connection is with my Ishtadevata, with God. And my God is not a limited entity sitting in some heaven. सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्लें हें तत्व. सो हांव मगल सेवा मगल कर्तव्य करतना ताज्यांत आसक्ती दवरून हांव करता, कर्मयोग जाता आनी केन्ना तागेलेंच ध्यान करता तोच मगल परम जावन आसा. मत परम ईश्वर म्हणटा आसा. मक्काची मुख्य प्राधान्य दिवन कोण जीवन व्यतीत करता म्हणून मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः आनी हें सगळें केवल युक्तीन न्हय भक्तीन जाता अत्यंत भक्तीपूर्वक. तशें जाल्लें मिती तागल हंतू राग द्वेष अंतःकरणांतू वरना. इट इज अ कंटॅमिनेशन नॅचरली. सूक्ष्म एक नाद आयकता आसतना आनी कसले आवाज जाल्यार कशे एक डिस्ट्रॅक्ट जाता और डिस्टर्ब जाता तशी अंतःकरणांतू आपणाल इश्ट देवता आला आनी तेवे इश्ट देवत्म सर्वत्र व्याप्त जावन आसा ईश्वरू म्हूण तशी भावना कोणाक आतां दृढ जाल्या ताका राग द्वेष मेरी दे आर नॉट क्वॉलिटीज टू बी नर्चर्ड. पळयता तशें केन्ना हांव पळोवंक I should not be a weak person. अशी सगळं भावना येनाची. I'll deal with him appropriately at the correct time. आत्ता हांव तेका एक द्वेष घेवन बसका म्हूण ना आनी अनावश्यक रागय घेवन बसका म्हूण ना. ताज्यान डिपेंडन्सी जाता. तो मगलो मेरी हांव सांगील वरीच करका तागेलें सगळें जीवन ताणें म्हाका प्रसन्न करच्यान तुमची लावंका. अशी सगळें हें रागा मितीचें उत्पन्न जाता. कालुष्य कल्मश तेवें दूर वता. म्हणूची संगवर्जितः मत्कर्मकृत मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः. ताक आनी कोणाची संगाती अरे दुसरं म्हणून न्ही आपणालेची शरीर मन विशयांत आसक्ती वर ना. संगवर्जितः संग जायना तितल्या तितलेंची. निर्वैरः सर्वभूतेषु म्हणूची ताका एक आसक्तीने तो कार्यांतू प्रवृत्त जायना आनी तशीची एक कोप्पान एक खंयचे कार्यांतू तो प्रवृत्त जायना. मस्त लोकांक एक कलेपणी आसका कोप हांव दाखयता ताका ताणें एक 40 वर्स पयलें आपणाक इन्सल्ट केलेलें आत्तांय हांव वळवळता असो कलकी व्हड काम करून ताका दाखयता म्हूण तो बाबा शिकिना की तूं सुख संतोषार कर न्ही. तशी निर्वैरः ते वैरी भावय तागल सहज हृदयांत तथा न्हू अंतःकरणांत दूर जाता. इट इज अ न्यूसेंस. इट इज अ डिस्टर्बन्स. आई डोंट रिक्वायर आयदर रागा और द्वेष फॉर माय मोटिवेशन. It is love alone that guides, compels, draws me to this Ishvara, to my Ishtadevata, who is all pervasive. So I am not going to contaminate, I am not going to distort my vision with this. Nirvairah sarvabhuteshu yah sa mam eti हे पांडव. तो म्हाकाच प्राप्त जाता म्हूण हें आश्वासन ईश्वर दिता. अर्थ जाल की हें खंयच्या अध्यायांतुलें 11व्या अध्यायांतुलें अंतिम श्लोक. सो अशी कोण कार्य करता की तो म्हाका ती प्रिय आसा तो म्हाकाच प्राप्त जाता म्हूण तें विराट दर्शन दाखयलेलें तत्व सांगता सो एक व्यक्ती न्हय. म्हणूची अर्जुनात निम्यता एवं सतत युक्ता ये जनाः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते. तुगल उपासन करतात ते केवल एक 20 मिनिट बैसून तुगल जप करतात म्हणून नाही, परितः उपासते. सगळे दिक्काने इन ऑल मॅनर्स दे वर्शिप यू. हाऊ डू दे वर्शिप यू इन ऑल मॅनर्स? मत्कर्म कृत जावन ईश्वरा खातीर ईश्वराल कार्य करता ते. मत भक्त जावन ईश्वरा प्रति भक्ती आनी लौकिकांतू निर्वैरः आनी संगवर्जितः जावन ईश्वराकच प्राधान्य दिवन सुद्दां आपणाल कर्तव्य पालन करता सती. अर्थ जाता सती दॅट इज पर्युपासना, नॉट जस्ट उपासना.
धावाल चिंतन करता ना मगल मन शांत असता जाल्यार मागीर ताका पळोवचे भितर सगळो कोप येवचे सूर जाता, पर्युपासन जायनी. त्याच तरार सुद्दां आमी एक तें ईश्वर स्मरण अनुस्मरण हाडका पडटा. सो थंय संगवर्जीत जावचें, राग द्वेष कालुश्य ह्या नाशी पळोवचें, पर्युपासना सिद्ध जाता. आसा अर्जुनाक सांगता आसा तशी कोण तूं सर्वत्र आसा जाल्यार तूं सगुण साकार मात्र न्ही, साकार आसूं पावस सगळं ऐश्वर्य संपन्न तूं देव. तुगल पर्युत उपासना करता आसा ती. आनी ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम पर्युपासते तेषां के योगवित्तमाः. अर्थ जाता स्वय प्रश्नाचो अर्थ जाल्लो अर्जुनाक इतलो सगळो उपदेश प्राप्त जायना फुडें दोन विशय दिसता आसा ते द्वंद्व म्हणून न्हय. आजून एके तो निमगीत आसा. एक म्हळ्यार हे मत म्हळ्यार पळय म्हाका मयी हो शब्द मस्तकड प्रयोग केला. तेका तें काली आमी त्वंपद शोधन म्हणलेलें, हें केलें तत्पद. ईश्वरूच सांगता आसा तत्वमसी मत तत् तें पद जें आसा तो सांगता आसा म्हजे खातीर कर्म हो मगल भक्तू करता, मगल भक्तू विंगड जावन आसा आनी ताणें कर्म करता. आनी पयले मध्येन तूं आनी सांगिल् उपदेशान तूं निर्गुण निरुपाधीक ब्रह्मतत्व अहम म्हण तूं स्वीकार केल्या हे कृष्णा. आतां सोपाधीक जें आसा सगळं ऐश्वर्य संपन्न तोच हांव म्हणटा. आनी एक म्हणटा हांव हें निर्गुण निराकार अक्षर अव्यक्त ब्रह्म हांव. आनी मगल ज्ञान कोण प्राप्त केल्या की तो ज्ञानी मगल आत्माची. आनी नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते म्हूण सांगल्या. सो एक चिकेच व्यत्यास सो दिसता म्हाका भाष्यांत तांचे सांगल्या. द्वितीय प्रभृतिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु परमात्मनः ब्रह्मणः अक्षरस्य नक्षरति अक्षरम शाश्वततें जावन तत्व आशिल्लें विध्वस्त सर्व विशेषणस्य उपासनम उक्तम. निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्माचे उपासना मस्तकड ताचो उल्लेख जाला. सर्व योगैश्वर्य सर्वज्ञ सर्व ज्ञान शक्ति मत सत्वोपाधेर ईश्वरस्य तव च उपासनम तत्र तत्र उक्तम. आणि एक म्हणता सर्व योगेश्वर ऐश्वर्ययुक्त जावन आशिल्लो सर्व ज्ञान शक्ति मत सोपाधिकम उपाधि सहित ब्रह्मतत्वाचे उपासना तत्र तत्र त्वया उक्तम. तू सांगल्या हे कृष्ण हांवें उपदेश दिला. आनी आत 11व्या अध्यायांत तरी विश्वरूपाध्याये तू ऐश्वर्यम आद्यम समस्त जगदात्मरूपम विश्वरूपम त्वदीयम दर्शितम उपासनार्थमेव त्वया. हें ब्रह्मतत्व निर्गुण निराकार इन इट्सेल्फ इन इट्स एसेन्स म्हणून. आनी मागीर सोपाधीक जावन सृष्टी स्थिती लय करता पळय तेंचे ब्रह्मतत्व तत्पद. आनी हांगा 11व्या अध्यायांत तूं दर्शन दिल्यां तुगेलें एक विराटाचें सगळें ऐश्वर्य संपन्न जावन. तशें आसतना उपासनार्थ उपासनेंत तूं प्रवृत्त जावंका म्हणून तुगेलें योग ऐश्वर्य तूं प्रकट केलें तच्च दर्शयित्वा उक्तवानसि. तें दर्शन करून दर्शयित्वा उक्तवानसि हे कृष्ण तूं सांगल्या कल्लें मत्कर्मकृत इत्यादि. अतः अहम अनयोरुभयोः पक्षयोर विशिष्टतर बुभुत्सया त्वां पृच्छामि इति अर्जुन उवाच. स्पष्टतया तूं कसलें लक्ष्य आपणाक दितास हे कृष्ण तें लक्ष्याची स्पश्ट जायनी. एक निर्गुण निराकार तत्व हेंच मगल स्वरूप हें ज्ञानान प्राप्त जाता म्हूण तूं परत परत उल्लेख केला. आनी मस्त म्हणटा
भक्तिपूर्वक मगल उपासन केल्यार हें सगुण सोपाधिक ब्रह्मतत्वाचें मगल उपासन केल्यार तो कृतकृत्य जातलो म्हणून सांगल्या. हें म्हाका एक द्वंद्व दिसता. सो थोडे लोक निर्गुण निराकाराच करतात, थोडे सोपाधिक सगुण ईश्वराल करतात. हंच पैकी केशां ते योगवित्तमाः, तेषां के योगवित्तमाः, हंतु श्रेष्ठ कोण. नॅचरली अशी हे प्रश्न येताची. मत शब्द निराकारो वा साकारः, हो मुख्य प्रश्न अर्जुनालो. हें मत म्हणलेलें हें तूं साकार की निराकार, निरुपाधिक की सोपाधिक तत्व. आता पळयात अर्जुन आनी कृष्ण संवाद इतलो तीव्र हें जिज्ञासा न्हय, ही मुमुक्षा. तूं म्हाका समसांग म्हूण तो निमगिता. पार्थो वत्स, दूध कशें पित की वासरू तशी परत परत हांडून समसांग म्हाका हें कळ्ळें, हांवें स्विकार करना तूं म्हणलेलें. तूं म्हाका एक कल्की सांगतास जाल्यार म्हाका गोत्तस तूं म्हाका व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धीं मोहयसी. जाय म्हणूच तूं म्हाका यू मिसलिडींग मी, यू टेल मी द ट्रूथ म्हूण तशी एक कोपान सुद्दां हें उलयता. तातूंत तें उगडास दवरून आमी हें विचार करूं येता. अर्जुनाल एक संशय आसा. हें निर्गुण निराकार तत्व अहम रूपेण ग्रहण करचें आनी ताज्यान मोक्ष जाता आनी मागीर हें पुनरावृत्ती जायना संवसार सागरांत न्ही सांगल्या. आमी ताजे उल्लेख मागीर करतात तशी सांगल्या. आनी तूं म्हाका आतां सोपाधिकाचें कर्मान अनुश्ठान करी, उपासन करी, भक्ती दाखय इत्यादी म्हूण सांगतास. वाय एम आय बीइंग गिवन अ लेसर गोल म्हूण हो एक प्रश्न आसा मनांत आसा. द बॅक ऑफ हिज मायंड अर्जुनालें दिस doubt or suspicion is lurking. Why am I being given a lesser goal? इतलं मात्र न्हय, ताका कृष्णांत विश्वास आसा जाल्यार कृष्णाने काळजी मिती हें ताका प्राप्त करूं जात की ना की हें निर्गुण निराकार आसो. तूं एक सगुण सोपाधिकाचें उपासन करी म्हणून म्हणटास की सो लेट मी चूज ना अर्जुनाली इच्छा. If I have to put in a little more extra effort, maybe I'll make it to the ultimate, whatever you have projected, निर्गुण निराकार. So give me a choice न्ही. सो कोण हां तूं बेटर कोण इत्यादी म्हूण हे सगळे विशय येतात अनएक्सप्रेस्ड ऑल्सो. आनी आसता शिश्ट व्यवहारांतू ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न अन्यायेन पृच्छतः जानन्नपि स मेधावी जडवल्लोक आचरेत. एक आसा निमगिनी जाल्यार बोध दिवच्या वचूनच अनावश्यक ज्ञान दिवच्या वचूल्यार अपकी येता एक पुरो म्हूण जाता. मागीर तो व्यक्ती कले नाका म्हूण बसता. ना अपृष्टः निमगिनी, यू हैव नॉट बीन आस्क्ड, डोंट ट्राय टू गिव ज्ञान. आनी अन्यायेन पृच्छतः न ब्रूयात. कोण की कपटी जावन अगदी इनसेंटली कलकी माहिती घेतस आनी तें ज्ञान घेवन मागीर तुकाची फसयता, तशी मनशाकय उलोवच्या कले बोध दिवच्याक वचूं नाका. हें कोण जानन्नपि स मेधावी, मेधावी मनुष्य गोत्त सासून सुद्दां लोकांतू जडवल लोक आचरेत, ह्या लोकांतू थंड बसता. सो अर्जुनाल हांव एक संशय आसा की हांव निमगिनी जाल्यार म्हाका चिकी इन्फिरियर कले मेळूं फाव आसा. सो लेट मी एक्सप्रेस माय डाउट. निरुपाधिक तूं इतलें एक श्रेश्ठ म्हूण सांगल्या तर म्हाका सोपाधिक लक्ष कसल्या दितास. अर्थ जातास की एक कले एक्सपेन्सिव गॅजेट घेतलें, मस्त पयशे खर्च करून मस्त आवश्यक 10 लाख तांत घालें, घार हाण उसळ अनपॅक करून वापरना, पण 2 दिवसानंतर कळलें आनी एक 50,000 घालेले असल्यार ताचे अपग्रेडेड मॉडेल मेळचें आशिल्लें म्हणून यो पयलीं सांगता आशिल्लें न्ही. सो तशें केलें की जाता का अर्जुनान मनान तूं.
आमी वाचता ती काळकेव नाका ती. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते. हे सगळे शब्द सती हे ते निर्गुण निराकार अक्षर अव्यक्ताचे लक्षण म्हणून येता. तें तूं लक्ष्य म्हणून सांगल्या आनी म्हाका तो उपाधिक सोपाधिक दितस कसल्याक म्हणून. भाष्यांत तूं परत प्रवेश करया. एवं सततयुक्ताः नैरन्तर्येण भगवत्कर्मादौ यथा उक्तः उक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ताः इत्यर्थः. मकलर्थो ये भक्ताः आचार्य शंकर सांगता सती ये भक्ताः अनन्यशरणाः सन्तः त्वां यथादर्शितं सांगिल्वारी मत्कर्मकृत मत्परमः जावनु विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति ये च अन्ये अपि त्यक्तसर्वैषणाः सन्न्यस्तकर्माणः यथा विशेषितं ब्रह्माक्षरं निरस्तसर्वोपाधिकत्वाद् अव्यक्तम् अकारणगोचरम्. तज उपासन करता ती तंतु कोण श्रेष्ठ. अव्यक्तम व्यक्तम है रे व्यक्त जाल्लें. इट इज बीन एक्सप्रेस्ड. अव्यक्तम है नॉट एक्सप्रेस्ड. इट इज इनएक्सप्रेसिबल. इट कैन नॉट बी डिफाइंड. त अव्यक्त म्हणून येद न क्षरती. तज उपासन करता ती. सो आता तंतु कोण श्रेष्ठ म्हणून हो प्रश्न म्हणून सांगता सती स्पष्ट करता सती. चड भाष्यांत प्रवेश नाका आयकुया आनी हगूर हगूर आमगेले संस्कृत चिकेच्यानी स्पश्ट जावचे सूर जायना फुडें सहजतया हातूंत प्रवृत्ती जातली. के योगवित्तमाः मेरी अतिशयेन योगविदाः निर्गुणाचे आराधन करता ते आनी सगुणाचे कोण उपासन करता ते तांचे पैकी कोण योगवित्तमाः अतिशयेन योगविदः. हो प्रश्न हांगा उपदेश मेळटा. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मताः. स्पष्ट उपदेशात मेळटा. कोणाक? अर्जुनाक. मयि आवेश्य मनस ये भक्ताः कीदृशाः भक्ताः नित्ययुक्ताः. कले त्रास जाल्वा एकदम देवाल स्मरण जावन तशें न्ही. देव हो सर्वत्र व्याप्त आसा. होच मगेल आराध्य आनी तागेल पयलीं स्मरण करून मागीर हांव व्यवहारांत प्रवृत्त जातास म्हूण हें कोण अनुसंधान करतस की नित्ययुक्त म्हणटा ती. नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया पराश्रद्धेन उपेताः युक्तशीले ते मे युक्ततमा मताः. कृष्ण अर्जुनाक सांगता. निर्गुण उपासन करतले सती सगुणाचे उपासन करतले सती तंतु सगुणाचे ईश्वराले सर्व ऐश्वर्य विश्वरूपाचे कोण आराधन करता नित्ययुक्त जावन पराश्रद्धा घेवन ते मे युक्ततमा मताः. मगल दृष्टीने त्याची श्रेष्ठ. भाष्यांतु श्री भगवानुवाच ये तो अक्षरस्य उपासकाः अक्षरोपासकाः कीदृशः ते ज्ञानिनः सम्यग्दर्शिनः निवृत्तैषणाः ते तावत् तिष्ठन्तु तान् प्रति यद्वक्तव्यं तदुपरिष्टाद् वक्ष्यामः. भाष्यांतु सांगल्या अर्जुनाल कसले एक संशय की एक संदेह की कळता कृष्णाक आनी सांगतास
है अक्षरोपासकाः कोण असत की ब्रह्म निर्गुण निराकाराच कोण उपासन करतात की ते सम्यक्दर्शिनः स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करतले निवृत्तैषणाः सगळं ऐषणा त्याग करून परम वैराग्य घेऊन अहम रूपेण ते निर्गुण निराकाराच कोण उपासन करतात की ज्ञान प्राप्त करचे प्रयत्न करतात की ते तावत् तिष्ठन्तु आस्वति वरति उरा तंगेल उल्लेखात नाका यद तेषाम अपि तान प्रति तंगेल विषयो यद वक्तव्यम हम कल सांगचस की तद उपरिष्टाद वक्ष्यामः त्या मागीर सांगता that does not concern you right now. Don't get baffled. I have to tell you the truth, but also I have to tell you what you need to do according to your adhikara. म्हणंगा अत्यंत वात्सल्यपूर्वक बोधु दिता असते. ये तो इतरे मेरे भक्ताः मयि विश्वरूपे परमेश्वरे आवेश्य समाधाय मनस ये भक्ताः सन्त मां सर्वयोगेश्वराणाम् अधीश्वरं सर्वज्ञं विमुक्तरागादिक्लेशतिमिरदृष्टिं नित्ययुक्ताः अतीतांतर अध्यायोक्त श्लोक उक्त अर्थन्यायेन सततयुक्ताः सन्तः उपासते श्रद्धया परया प्रकृष्टयोपेताः ते मे मता अभिप्रेता युक्ततमाः इति. भक्त कोण मगल आराधन करतात की सोपाधिकाचे मगल दृष्टीने ते युक्ततम कल्याक नैरंतर्येण ही ते मच्चित्ततया अहोरात्रम् अतिवाहयन्ति अतः युक्तं तान् प्रति युक्ततमा इति वक्तुम. निरंतर मगल चिंतन करतात ते आणि चिंतन करतात मग सगळं आपणाला ऐश्वर्य आणि घेऊन मगल चिंतन केन करतात ती त्या युक्ततमाची म्हणून तशी एक आश्वासन प्रथमतया अर्जुनाक प्राप्त जाता. अर्थ जाता स्वहंतु तृतीय श्लोक. ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यञ्च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. हा दोन श्लोक सांगाती घेतल्यार सम अर्थ जातलो. प्रथम सांगलें कोण मगले सोपाधिक रूपाचे उपासन करतात की सर्वत्र म्हाका पळोवन मगल उपासन करतात की ते श्रेष्ठतम. मागीर सांगल्या ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्त जावन आशिल्लें परब्रह्मस्वरूप निर्गुण निरुपाधिक सर्वत्र गम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम हे लक्षण एक विचार करूयात मागीर. आणि ते कशी ते उपासन करता ती हे ज्ञानी संयम्य इंद्रियग्रामम संनियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धय जावन तेकल प्राप्त करता ती ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. आणि तू कितले एक वात्सल्य स माधुर्य स अर्जुनाल कल एक प्रारंभिक द्वंद्व तागल कसल संशय तागल मनांत कसले एक दुःख व्यथाय आसा वाय एम आय बीइंग गिवन चिकेची अ लेसर गोल म्हणून ते निवारण करूक कृष्ण सांगता सोपाधिक रूपाचे कोण समज उपासन करतात की ते निरंतर अहोरात्र मगल चिंतन करता असता ती म्हणूची ते युक्ततमाः मगल दृष्ट्या दे आर द बेस्ट. ऑन दी अदर हँड हे कोण निर्गुण निराकाराची उपासना करता असत की संनियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते कोण प्राप्त करता ती ते बी म्हाकाच प्राप्त करता ती दे अटेन टू मी.
म्हळ्यार एक हें निर्गुण निराकार ब्रह्म एक आनी एक सगुण साकार ब्रह्म आनी एक म्हूण लेखूं नाका एकच तत्व म्हणून तें एक आश्वासन अर्जुनाक अत्यंत आवश्यक आशिल्लें पयलेंची प्राप्त जाल्या सो अशी हगूर हगूर तागेलें एक धैर्य वाडोवन बोध दिता आसा ती मागीर हांवें सांगल्या 5व श्लोक क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते अव्यक्त अक्षर जें आसा अनिर्देश्यम आसा निर्दिश्ट करूं जायना लक्षण दिवच्या जायना डिफायन करचें म्हणटात न्ही तुमी यू डिफायन वॉट दॅट थिंग लक्षण दिवंक पण इफ इट इज अ लिमिटेड थिंग आमी डिफायन करूं जाता दी एब्सोल्यूट अनलिमिटेड म्हळ्यार आमी लक्षण कल दिवचें अर्थ जाता असो लक्षण दिवचें म्हळ्यार हें एक हो वस्तू आसा आनी हो वस्तू सो हात जे म्हाका समज लक्षण डिफायन केल्यार हो वस्तू हो न्हय म्हूण म्हाका कळटा आय हॅव डेफिनेशन इज अ लिमिटेशन कळटाच न्ही दी अनलिमिटेड आमी डिफायन करूं वचल्यार यू आर लिमिटींग इट ओहो आतां तशें आशिल्ली ती हें अनिर्देश्यम जावन आशिल्लें हें तत्व ताजें कोण उपासन करता ती क्लेशः अधिकतरः तेषां तांकां आनी क्लेश जाता त्रास जाता कोणाक अव्यक्तासक्त चेतसाम कल्या करता ती निर्गुणाची उपासना तांगेल आसक्त जाल्यान चित्ततंतू म्हाका नाम रुपाचे भरपूर अनुभव जाला म्हाका आनी नाका हें तूं सर्वत्र व्याप्त जावन आसा ईश्वर व्हय जाल्यार अंत तो गत्वा तुगेलें वास्तवीक स्वरूप कलें तूं सच्चिदानंद स्वरूप म्हूण येता मात तूं असत न्हय अचित न्हय अनानंद न्हय अशें तुगेलें जें लक्षण वेदांत दिल्ल्या निर्गुण निराकार तूं यू कॅन नेवर बी कंटेंट तें म्हाका म्हगें लक्ष्य आनी तातूंच म्हाका लीन जावचें आसा आत्मत्वेन म्हाका तें ग्रहण करचें आसा म्हळ्यार अव्यक्तासक्त चेताः अव्यक्तांतू निर्गुणांतू तांगेल चित्त आसक्त जाल्या दे रिफ्यूज टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस तांकां क्लेशः अधिकतरः तें प्राप्त करता म्हळ्यार चड क्लेश जाता कल्याक अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते अव्यक्त निर्गुण निराकाराची गती ही म्हळ्यार ज्ञान प्राप्त करता म्हळ्यार दुःखम मस्त वांटान जाता कोणाक देहवद्भिर अवाप्यते देहवानाक मस्त अवाप्यते प्राप्यते गति प्राप्यते ज्ञान जाता मस्त वांटान निरंतर तें स्मरण करता पडटा निरंतर ताजें अनुसंधान करता पडटा निरंतर हें कलें प्रस्तुत जाता आसा तें मिथ्या ताका आपणालें निज सत्ता ना आनी जें सत्स्वरूप आसा प्रपंचोपशमम जें आसा तें म्हगेलें आत्मतत्व तेंच हांव ग्रहण करता म्हूण अशी एक हटपूर्वक कोण ते प्रयत्न करता आसा अव्यक्तांतूंच आपणाल मन लीन जावंक तेंच म्हगेलें आत्मस्वरूप तांकां क्लेशू अधिकतरः कंपेर्ड टू सोपाधिक सगुणाच कोण आराधन करता सो आतां हांगा कसलो स्पश्ट जाता आसा अधिकार भेदेन हांगा उपदेशू प्राप्त जाता शास्त्र व्हय शास्त्रांतू सगळें दिलेलें आसता व्हय की ना इट इज लायक अ मेडिकल जर्नल ऑर समथींग जाल्यार ह्या रोगाक आनी ह्या रोगीक कसलो वखद दिवंक कितलो मात्रांत दिवंक आनी कितले एक फेज आउट करची कशी इत्यादी कोण सांगतले तो डॉक्टरांनी सांगता त्या रोगीनेच वाचून सूर केल्यार हां म्हाका हांवें घेवंक कशें दिसता होय त्रास आसूं फाव आसा म्हणून हायपोकॉन्ड्रियाक जातलो तशी करूं जायना हांगा शास्त्र आसून सुद्दां कृष्ण सांगता आसा गुरु रूपेण सांगता आशिल्ली ती लक्ष्य निर्गुण निराकार कलम हें आत्मतत्व इट कॅनॉट बी डिफायन्ड उपाधी घेवन तूं शिरकला उपाधी सोडल्यार कसलें अवशिश्ट आसा तें तुगेलें तत्व चैतन्य स्वरूप साक्षी
तांतू देर आर नो लिमिटेशन्स जाल्यारी ताजें आराधन करता म्हूण जाल्यारी इश्ट देवता रुपेण तूं केन्ना करता की थंय सोपाधिक सगुणाचें उपासन करचें तें तुजे भितर साध्य आसा तांतू तुगेलें बरेंपण आसा कर्तृत्व भोक्तृत्व तुगेल कसले विनियोग तांतून जावन मत कर्मकृत जावन मत परम जावन तुमकांच प्राप्त जातलो आनी हे निर्गुणाचें कोण उपासन करता आसत की तेवे म्हाकाच प्राप्त जाता ती जाल्यार तांकां तें करच्यान तूं वांट चड आसा ती कलमारी ही भावना अहम म्हणच भितर हांव एक व्यक्ती हांव शरिरी म्हणून दृढशिल्मी ती हांव ह्या शरिरी आसूं फाव आसा हें मगल शरीर न्हय आनी हांव ह्या शरिरा मिती मना मिती बुद्धी मिती इंद्रिया मिती सीमित ना म्हूण हें एक संकल्पपूर्वक विश्वास आनी श्रद्धा आनी सगळें पयलें आयलें हो निश्चय दवरून घेवचो मस्त वांट जाता ती म्हणून क्लेशू तांकां चड आसा म्हणून तूं भक्तीपूर्वक उपासन करी म्हूण हांवें सांगलें कळताच की तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मज्जान तूं आविष्ट कोणाल मन जाल्यांकी तेषाम अहमेव समुद्धरता हांवच तांगेलें उद्धार करता सम्यक उद्धार करता एक खंयचे विकट परिस्थितीन तूं उद्धार न्हय मृत्यू संसार सागरात तांगेलो हांव उद्धार करता उद्धार करतलो समुद्धरता अहम भवामी न चिरात पार्थ मस्त तांतूं हांव विलंब करना मयि आवेशित चेतसाम कोण मज्जान तुजें मन कोणें लायल्यां की आनी तुजें सर्वस्व आनी तुजें मगल इश्ट जावन आसा म्हणून कोण मज्जान तूं मन लायता तांचे खातीर हांव तांगेल समुद्धरता जाता सम्यक उद्धरण करता खंयच्यान थानू ह्या मृत्यू संवसारांत थानूची तांकां पूर्ण ज्ञान प्रदान करता आनी केन्ना करता तें शीघ्र करता कितलो ती तीव्रता कितलो तांतू वैराग्य कितलो तांतू एक उपासनेचें बल की तितले शीघ्र हांव तांकां तांगेल उद्धार करता हां हें वापोरू केन्ना किनाची के वांड जाता आसा ती हे तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन तांची मां ध्यायन्त उपासते थैंक यू ये तू सर्वाणि कर्माणि कोण की सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मज्जान तू सोणू मत्पराः जावन ईश्वरूची होच मगल लक्ष्य तागेल कितलो म्हाका ज्ञान जात की तागेल कितलो म्हाका एक सानिध्य प्राप्त जात की तितल्या हांव कृतकृत्य जाता सो तोळ म्हाका आनी कसलो जाय मत्पराः तशी कोणाक जाल्यां की अनन्येनैव योगेन आनी अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मगल ध्यान करताची मगल उपासन करता ती तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात कर्तृत्व भोक्तृत्व अस निर्गुण निरुपाधिकाचें उपासन करतना हें कसलें कर्तृत्व आसा की हें मगल न्हय ही मगल उपाधी अशीच एक मनशाक तूं म्हळ्यार हां तो उठयता वय की ना तूं कसले आयलो यू पॉयंटेड एट मी ओ यू अच्छा तूं एक व्यक्ती शरिरी जाल्यार कितलेय धड्ड आसा घाय जालें म्हळ्यार तुका घाय जाला भंय अयो यो हें तुगेल बोट तूं न्हय नव्या म्हूण सांगले अर्थ जात न्हय ओके हें मगल बोट आनी हांव न्हय हें म्हाका तूं दुखता सांग घाय जाल्यार आय एम नॉट दिस हें मगल एक उपाधी एडजंक्ट म्हणटा ती तशीच हें शरीर सुद्दां मगल उपाधी म्हूण तितलें ग्रहण करूंक सहन करूंक धैर्य सुवें
असा शरिराचे गुण तक्कल करचे त्रास आसता. जर मन शांत आसका नवें, मन सुद्दां सुखी असो दुख्खी असो हें सुद्दां हांव साक्षी जावन पळयता. असो हें मगल मन जाल्यार हांव सुखी दुख्खी ना म्हणून तितलो एक निश्चय करचें कोणाक सामर्थ्य आसा. तागल मन खंय आसक्त जातलें तें निर्गुण निराकारांतूच आसक्त जातलें. खंयचे उपाधीक घेवन हांव कसले अनुभव करचो, सूख प्राप्त करचो प्रयत्न केल्यार ते उपाधी मिती कितलो सूख मेळटा तितलो मेळता शिवाय तें प्रायः दुख्खकारकच. सो वॉट एम आय? हांव म्हणेल हें लक्षित म्हाका करूं जायना. आय कॅनॉट डिफायन इट. आय वोंट इवन अटेम्प्ट टू, बट आय वॉन्ट टू नो दॅट. I want to know my own self, bereft of all these adjuncts, bereft of these upadhis. म्हणून तशी एक निर्गुण निराकाराचे आसक्त जात म्हण. हांतू ये तू सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य मत्परहा. कोण की मज्जांतूंचे मन लावन आपणाल कर्तृत्व आनी भोक्तृत्व सुद्दां मज्जांतूंच घालता आसा ती अनन्येन एव योगेन. आनी ती भक्ती इतली तीव्र की हांव करतनाची मगल ईश्वरू हो देव मगल आराध्य मत सांगाती आसा, म्हाका मार्गदर्शन करता आसा, प्रेरीत करता आसा आनी मत सांगाती उत्साहीत जाता आसा म्हणून कोणाक विश्वास जाला. अनन्य योग म्हणटात ताका. अनन्येन इव योगेन माम ध्यायंत उपासते. निरंतर मगल ध्यान करताच मगल उपासन करता ती. तेषां सततयुक्तानां अहं समुद्धर्ता भविष्यामि भवामि न चिरात. इमिडिएटली हांव तांकां आय गिव देम अ सेन्स ऑफ रिलीफ. येस, यू आर नॉट अलोन, यू आर बियॉन्ड दिस, वॉट यू आर गिवींग मी आय एम एक्सेप्टिंग इत्यादी इंटिमेशन्स मेळूं सुरू जाता ती. स्तोत्र केल्लें ताजें पुण्य मेळटा. देवील स्तोत्रां देवीन आयकल की ना की कल्याक संशय कल्याक कल मथे अनन्य योग जायनी सांगल्या म्हूण केल्लें. अनन्य योग भक्तीपूर्वक करतना सांगतना तें दिव्य तत्व आयकत आसा म्हूण एक विश्वास जाता आनी मार अनुभव जावचे सुरू जाता. सो कोर्न जायना पडे अर्पण जायना पडे एक आनंद प्राप्त करचे बदलाक करतनाचें हें स्वीकार्य जाताच म्हूण जो एक आनंद आसा अनन्य योग म्हूण येता. तांतू मागीर कोण करता आसा कोण स्वीकार करता आसा हांतू भेद सुद्दां वचो सुरू जाता म्हणून तांतू अनन्यता येता. अन्य केन्ना जाता? आपणाल आराध्य देव तो म्हाका प्रसाद दिता जाल्यार प्रसाद म्हळ्यार विशय प्रधान जायना पूण तो प्रसाद मध्यंत येता. उपासकान उपास्य जें आसा तांतू एक भेद करतल्या अन्यता हाडतल कसलें दुसरे विशयांतू आसक्ती. इवन इफ इट इज प्रसाद. I thank you because I have got this. Now please don't disturb me while I appreciate what prasad you have given me. अन्य योग जालो. तीव्र भक्ती आसा मस्त उपासना केली जाल्यार म्हाका भोग करतना मात्र देवा तूं म्हाका डिस्टर्ब कर नाका. घोटाळ जालें न्ही तितलेपणी कळटा. आतां जाता आसा तांतू खुशी आसा जायत जाल्यार आय डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट यू. कलमा तूं भंडार आसा. तूं म्हाका हांवें एक क्षुल्लक कितलें सूख दिल्यां की ताचे पेक्षा कितलें मात्र हांव तूं चड तुज्यांतूंचें सूख आसा. सो हांतू हांव आसक्त जालो आनी तुका दूर केल्यार कसलो म्हगेली बुद्धी वायट जाल्या हांव तशें करना म्हणून तुगेलोची अनुभव हांव चड करता तो अनन्य योग म्हूण येता. सो अनन्य योग अनन्य भक्ती हे सगळे जे शब्द आसा ती अशी हांव केन्ना साधक केन्ना उपासना करता की तावळी ध्यायंत उपासते. तुका ध्यान करताची उपासना कोण करता की तेषाम अहम समुद्धरता तांगेल समुद्धारक जाता हो ईश्वरू इष्टदेवता. आनी वस्तुतः मागीर त्या भक्ताक त्या शिश्याक कळटा अहम म्हणलेलें हें एक अहंकार जो आसा तें कितल्याक कमी जालें तितल्याक बरें. कल्या मागीर इश्टालें सर्वव्यापकत्व इत्यादी ताजो चड अनुभव जाता. तांतू आनी खुशी आसा तांत आनी आनंद आनी शांती आसा.
सो तशी अनन्य योगाने एक ज्ञाननिष्ठा अधिकारो प्राप्त जाता. निर्गुण निराकार जें आसा कशी की हांव अमुक हांव हें केलें कसाय करता म्हणून साधक भक्त म्हणना ते तो त्याग करता. हांव जें सांगल्यां तें करूंक तयार आसा म्हणून तें इतली एक सहज विनम्रता येता. कलमेरी लौकीक वेवहारांत तूं वेळ जाली आपणालें अशी मर्यादा दवरून घेवन विशयान येता दावा सांगाती. इट इज कळ्ळें सेन्सलेस. इट इज अ न्यूसन्स. तशी जालेली मिती तो आनी अनन्यता हाडता तातूंत. हांव तुजे शिवाय भिन्न ना. म्हाका तूंच चड दिसता असो. हांव म्हणलें हाजें आतां कन्सिडरेशन विचार करचें कमी जाल्ल्यां. हांव मनश भितर म्हगेले सगळे प्रॉब्लेम्स उपाधीज येता ते हांव म्हगेलें चिंतन चिकी कमी केलें. तुगेलें चिंतन चड जालें. मन प्रसन्न जावनच्या सूर जाता असो. अनन्यता येता असो. आय एम फॉरगेटींग माय सेल्फ in the sheer presence of your magnificence. अशी जाता असो. अनन्यता तांत येता असो. सो वॉट एवर हांव करचें म्हण असो तें सहजतया म्हगेलें कर्तृत्व तुज्यान तुमची मत्कर्मकृत जाता असो. त्वत्कर्मकृत हांव जाता असो. आनी त्वत्परम हांव जाता असो. तूंच म्हगेलें लक्ष्य म्हण जाता असो. अशी कोण करता की तेषां नित्याभियुक्तानां मयि आवेशत चेतसां समुद्धरता अस्मात् कलें संसार मृत्यु संसार सागरात अहम भवामी न चिरात. हांव विलंब करना आनी हांव शीघ्रता गेलो उद्धार करता. उद्धार करता मग खंयचे एका कैलासान नाजाल्यार वैकुंठ घेवन वता म्हणून न्हय हो. हांगाच ताका दाखयता म्हजे शिवाय आनी कले नाची. विश्वरूप दर्शन दिवन दाखयलेलें हांवची म्हणून कृष्णाने. आतां तूं म्हळें तूं म्हज्यान तुजें तुज्यान तूं म्हज्यान कसलोय भेद ना. हें उपाधी घेवन तुज्यान थोडी शक्ती आसा म्हज्यान मस्त शक्ती आसा म्हणून हांव हें भेद केला. आतां हें सगळें उपाधी सोडल्यार तूं चैतन्य स्वरूप हांव चैतन्य स्वरूप तातूंत तूं भेद कसलो म्हणून हें सगळें दृश्टांत उदाहरण दिता. ती आकाश आसा. आकाश सर्वत्र व्याप्त आसा. आतां मठाकाश आसा. सो मठाकाशान बृहद आकाश महाकाशांत कसले भेद आसुवें आकाशांत भेद ना. हांव अशी धरलें आनी तो आकाशच न्हय आकाश आसा. आतां कुडान तुला आकाशान हातान तूं हें धारण केलेलें आकाशांत कसलोय भेद आसुवें ना. हांव हात हालयल्यार आकाश तशी आसा. आकाश केवल अवकाश दिता आसा. हात दवरूंक हालोवच्याक. हां इफ आय सील दीस तवळान तुला वार आसा पळय तें विंगड जालें. जाल्यार आकाश अवकाश मात्र एकच आसा. भेद काडलो उपाधी काडली आनी एक मात्र महाकाश मात्र दिसता. म्हणून तशी हांव म्हगेलें सर्वज्ञत्व इत्यादी त्याग करता आनी तूं तुगेलें तें अल्पज्ञत अहंकार त्याग करीत वरल केलें शुद्ध चैतन्य. त्या भक्तीन तुवें ताचो अधिकार प्राप्त केला आनी तें निर्गुण निराकार तुगेलें तुजे खातीर साध्य जातलें म्हणून हांगा उपदेश दिला. म्हणून ताचे खातीर कलकोरका म्हणून सांगल्या मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव आत ऊर्ध्वं न संशयः. म्हज्यांत मन लाय म्हज्यांत बुद्धीक प्रविश्ट करी. अशें केलें म्हणून जाल्यार म्हज्यांतूच हे अर्जुन निवसिष्यसी. म्हज्यांतूच तूं लीन जातलो. हांव तुका पूर्णतया स्विकार करता. आत ऊर्ध्वम है शरीरपाताच पयलींची. शरीरपातात म्हणजे जीवन मुक्ती तुका हांव प्रदान करता. खंयकी वचून मागीर तें मुक्ती प्राप्त करची इत्यादी कसले प्रश्न येना. आत्तांची ह्या मानव शरीर आसतनाची तुका हांव मुक्ती प्रदान करता. न संशय हांव तूं संशय कोर नाका. आतां आज इतलें पुरो. मार मुखावेल पंता परत हांव तूं चिंतन करचें आसतलें आनी मागीर मुखार वचचें. अशी मुखार वचचें न्ही. आनी स्पश्ट जावंका लक्ष्यम कल्ल्याक 2 दिसता आसा ती.
उपासनं नाम भाष्यांतुल है एक वाक्य उपासनम कल उपासनं नाम यथाशास्त्रम् उपासस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यमुपगम्य तैलधारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यद् आसनं तदुपासनम् आचक्षते। उपासनाम कसलें यथाशास्त्रम् उपासस्य अर्थस्य उपास्य विग्रहस उपास्य तत्वस आमी कोणा खंयच्याच उपासन करतात की तें कसलें म्हळ्यार शास्त्रानुसार तें अर्थग्रहण कोरून त्या अर्थाचा विषयीकरणेन विषयीकरण म्हळ्यार यू पे अटेंशन टू इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ योर अटेंशन यू पे अटेंशन टू इट विषयीकरणेन सामीप्यमुपगम्य ताजे लाग्गी वचून तैलधारावत् समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घकालं यद आसनम तैलधारावत निरंतर ताजेंचे चिंतन केन्ना जाता तैलधारा कल्याक सांगता ती अशीच एक ग्लासांतल्यान उदक थोडें थोडें सोडल्यार कल म्हणटा ती ड्रॉप्स येता ती देर इज नो स्टडी फ्लो तैल तशी सोळ म्हण जाल्यार देर इज वन फ्लो कॉन्स्टंट यद्यपि बूंद बूंद करके म्हण आसा जाल्यार दिसता कनेक्टेड आशिल्ली ती थोडें चिंतन केलें सुटलें परत थोडें चिंतन केलें सुटलें आनी कलकी चिंतन केलें तशी न्ही तैल धारावत समान प्रत्यय एक प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घकाल पर्यंत चिंतन करचें यद आसनम ताका आमी उपासनम म्हणटा ती उपासना अर्थ जाता असो पयलें शास्त्रानुसार लक्ष घेवचें ते लक्षाच अर्थ करचो आनी मागीर आनी स्पश्टता तांतू प्राप्त करून म्हळ्यार सामीप्यमुपगम्य दूरतान न्ही वय कलकी म्हाका अर्थ जाला मागीर पळया तशें न्ही ना आनी म्हाका जाय म्हण ती एक जिज्ञासा आनी तीव्र करून भक्ती इत्यादी तीव्र करून समान प्रत्यय प्रवाहेण जप करतना कल करता ती अर्थ जाता असो एक मंत्र आसता ताजे जप करता ती ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय केवल शिवतत्वाचेंच आतां हांव ध्यान करचो तैल धारावत तें ओम नमः शिवाय म्हणलें मागीर देर इज अ गॅप मागीर परत ओम नमः शिवाय यद्यपि तांचो एक गॅप आसा ते श्रुती चालू आसा प्रणव त्या प्रणवाचेर ओम नमः शिवाय जाता आशिल्ली ती एक फावट ओम नमः शिवाय शिवतत्व हैं नमस्कार हांव करता असो मागीर परत ओम नमः शिवाय म्हणटना मन मध्येंतून तान्नेक घेवन येनी थंयच ओम नमः शिवाय हे तैल धारावत हांव सामिप्य प्राप्त करता असो तूं शिव हांव जीव ना हांव केलें असो आय विल डिसायड आय एम पेईंग अटेंशन हांवें केन्ना दीर्घ काल पर्यंत आमी धारणा करता ती ताका उपासना म्हणटा ती म्हूण तांचो सांगल्या आनी ज्ञानी कल करता ते ज्ञेय उपासना म्हूण जायना निश्चय करता हें हांव न्हय हांव केलें निर्गुण निराकार तांत उपासना म्हूण वापरल्या सुद्दां थंय उपास्य जायना निर्गुण निराकार ते ज्ञान आहम रूपेणच ग्रहण करता उपासनेन तूं आनी सामिप्य प्राप्त जावन ते इश्टाचें आनी वैभव अनुभव करून अहम म्हणलेलें हें हातूं जी क्षुद्रत आसा त्या त्याग करची एक प्रक्रिया पुरुषतंत्र नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। महादेव शंभो। मूल श्लोकांचें कॉन्टेक्स्ट घेवन चिंतन करपा पडटलें थोडे सूक्ष्म अंशांत वचपा पडटलें मागीर कूटस्थम अचलम ध्रुवम इत्यादी शब्दांचेर चिके चड मनन करपा पडटलें
आनी मागीर मुखावेल श्लोकांतू साधका खातीर उपयोगी कसले गुण आसा ती ताणें कसले निर्माण करता आपणांतू हे सगळे उपदेश येता ती मार्गदर्शन येता तांचे के सुलभतया आमकां ग्रहण जातलें इट विल बिकम मोर एप्लिकेबल जाल्यार अर्जुनाक उपदेश मेळ्ळा तांतू तागेले कसल्याक द्वंद्व आनी निरुपाधिक इत्यादी कसलें म्हूण हाजें चिंतन करचें आवश्यक तसं अनिवार्यता आसा सो त्या मुखारी दोन्ही चलता आसतलें निर्गुणाचें चिंतन अलक्ष्याचें ध्यान करचें प्रक्रिया लक्षित करचें आत्मत्वेन ग्रहण करचें ज्ञानदृश्ट्या आनी उपासना खातीर सोपाधिकाचें उपासनं कशें करचें